kamwambia Sulemani, omba utakalo nami nitakupa. Mungu kamwambia Sulemani, omba utakalo nami nitakupa. Umenipa kazi nipe hekima, umenipa kazi nipe hekima, umenipa kazi nipe hekima makae, umenipa kazi nipe hekima. Baba yangu umenipa kazi nipe hekima, babae umenipa kazi nipe hekima. Baba mtakatifu, tunasema asante kwa maana unastahili kushukuriwa, Mungu wa Gideoni, Mungu wa Yoshua, Mungu wa Kornelio, Mungu wa Shadraki na Abednego. Acha utongoze mahali tunapo kwenda katika plene, katika eneo la operasyon. Mungu ni wewe kiongozi wa vita, ni wewe kamanda, msaada wa karibu, ni wewe, hakuna mwingine utapokimbilia, ni wewe Yesu. Tuko chini ya miguu yako, tunaomba utupiganie na kutushindia katika jina la Yesu. Utuwezeshe kila kitu siku mchana. Ulete upendo katika Kongomani, katika wazalendo, katika FARDC, katika Rais Tshisekedi. Ulete upendo katika wazalendo wote katika Kongo zima. Ulete amani na sikilite na salama katika nchi zima ya Kongo na katika zama zima ya Uganda, kupitia jina lako Yesu, amen. Ubu ni generale rero, General Topokarame Makanaki arimo aragenda asenga mu modoka, arasengera igihugu cye n'abazalendo be ndetse na perezida w'igihugu. Uyu mugabo ashobora kuba yubaha Imana cyane cyangwa akaba yizera Imana cyane, kuko nkunda kumwumva kenshi ijambo Imana rigaruka mu kanwa ke inshuro nyinshi. Ni muri teritwari ya Mwenga rero, turi muri Kivu y'Amajyepfo, aho ubu ngubu inyeshyamba za M23 zabeshyaga yuko ngo zafashe Mwenga santere. Hagati yazo n'aho ingabo za leta ziri barimo barerwa muri 15 kilometri, aho batandukanyijwe n'umugezi wa Ruwindi. Uyu mugezi muribuka yuko iteme ryari ririho wazalendo yariturikije mu byo kwa gatanu mu masaha y'ikigoroba, ubwo inyeshyamba za M23 zashakaga kwambuka ngo zinjire muri Mwenga santere. Uyu mugezi rero wababereye imbogamizi, kuvuga ngo bicaye barebana, bamwe hakurya abandi hakuno, en distance de 15 kilometri. Ariko amakuru yo abazalendo bakomeje kugenda batanga ni menshi, nubwo inyeshyamba nazo zikomeje kugenda nazo zitanga yandi makuru menshi yuzuye ibihuha n'ibinyoma bitagira ingano. Nk'ubu ngubu abazalendo bo ubwabo baremeza byinshi bitandukanye bivugwa n'ibyizo nyeshyamba. Jambo ndugu mtangazaji, mimi ni msemaji wa grupe ya PAPCO ama movement ya PAPCO ambayo imeongozwa na General Matebura Daniel, General Major. Alors nimesikia hivyo umesema kusema eti Mwenga tayari imekwisha kuanguka, imekuwa mikono ya nani, ya adui AFC M23. Kwa sasa Mwenga Center ni habari ya bongo, ni habari ya uongo, ni mambo ambayo naosikilika kwenye mitandao. Lakini kwa sasa ndani ya Mwenga sisi tumekaba Mwenga, population wengi wamekuwa wamekimbia kuona jeshi wa moja wa FARDC, jeshi wa moja wa Kongo wametoka kwenye maeneo ya vita, kwenye shamba la vita, wakikimbia na kwenda na wanapiga masase, na hiyo kabisa ilikimbiza population ya Mwenga na kupelekea kuiba mali ya watu. Uporaji imepita mingi sana, wakiba moto, mabitu mbalimbali, na hiyo kabisa imepelekea wasiwasi mkubwa kwenye raia ya Mwenga, na hapo waliamua kwanza ondoka kwa kufia usalama ya hiyo milio ya risasi ambao wamepiga njiani kusudi ya profite kuiba. Sasa hivi sisi wazalendo tumekaa hapa Mwenga Center na tunakuwa kwenye maeneo za vita. Sisi hatukimbie sababu hatuwezi tukakimbie. Tutakimbia tutaenda wapi? Na tutakimbia mgeni sababu ya nini? Sisi ni watoto wa mjini, tunaelewa mapori. Na kwa sasa majeshi kubwa ya wazalendo baada ya FARDC moja kuondoka, tunapatikana kwenye mapori kwa kusubiria au kuchunga wale wa adui. Popote watakapopita, popote watakapochomoka, watakao mikono ya wazalendo wakishirikiana na wa FARDC moja ambao wanakuwa na hamu ya inchi, na hata jeshi yetu ya Burundi, msaada majeshi ambayo itoka huko Burundi, tutakuwa tukiungana nao kwa kufanya doria na kukaba maeneo fulani ambao tunakuwa na maneno kusema kama eti adui anatayarisha kupita maeneo fulani. Ingawaje sitaisema hapa, lakini fly yote ya adui imekuwa mikono ya wazalendo,
na popote watakapopita tunajua kama watakuwa mikono ya adui, watakuwa mikono ya wazalendo. Kwa sasa tunakaba maeneo fulani ambayo sitakwambia, yenye tunakuwa tunajua playa ya adui. Lakini kwa mwisho Mwenga iko mikono ya wazalendo kwa sasa. Mwenga Centre iko mikono ya wazalendo. Mambo yanayosirikile ndani ya kwenye mitandao. Ndio ndugu mtangazaji, naweza kusema ujumbe mfupi tu ndugu mtangazaji, kwa wanajeshi FARDC na wazalendo ambao wamekuwa na nia na mawazo ya kupiganishia nchi. Naweza kusema kama tuungane pamoja kabisa, tukipigania nchi ya kwetu usiku na mchana, ili adui asipate kutuweza. Wakati tuko pamoja, ninajua kwamba hakuna kitu kinaweza kikatushinde, lakini tukikuwa tuko kila mmoja na wazo yake, kila mmoja na mpango yake, tutaweza kupigana na adui. Inabidi tuache kwanza makelele fulani kama wigu mzalendo uko na utata na FARDC, wala FARDC uko na utata na mzalendo. Tuweke kwanza hiyo hali pembeni, tupambane kwanza na adui, na baadaye kama ile hali itakuwa itafikiaka, tuangalie namna gani tukimbize kwanza adui, baada tuweze kuingilia mizozo wala migogoro fulani ambao tumekuwa nao kati yetu, na tuweza kuitekeleza. Sababu watoto wawili wa nyumba moja wakigombana, najua kwa wanakuwa mzazi nyona kwa wanawatia fasi moja ili waweze kusikilizana kama vile watoto wa nyumba moja, watoto wa baba moja. Asante. Ndio ninaweza kuambia raia ya teritwari ya Mwenga iweke confiance kwa watoto wao, sababu wanafanya kazi usiku na mchana kwa kulinda teritwari yao na hata kulinda province yetu ya Sud Kivu na nchi mzima ya Kongo. Wasifatane na mitandao, wasifatane na habari za kumitandao kusema eti iko hivi. Hiyo mageri mediatike ile haiko kufatana nayo. Adui anajipiblie usiku na mchana kusema eti anakofasi fulani alifanya hiki. Ni kusema raia sifatane na hiyo yote, raia iweke confiance kabisa. Watoto wao wanafanya kazi usiku na mchana, na tutaangalia namna gisi ushindi taweza ikapatikana. Naweza ni hiyo ujumbe kidogo ninaweza kupatia raia, wasibabaike, wasikimbie. Antuka hakuna mwenye anaweza penda raia isumbuke, wala raia iende inalala mpori bila sababu. Hiyo kabisa ni ujumbe mfupi ambao nimetoa kwa raia ya kwetu. Asante. Reka ngushimire wowe ukomeje kubana natwe ukatugaragariza ko turi kumwe, wandika muri commentaire. Nshimira abantu murimo murarayikinga, nshimira abantu murimo murakora sabone ku bwinshi rwose, ndashimira kandi byimaze bimvuye ku mutima abantu murimo murakora subscribe, mukomerezaho, abantu murimo murasharinga cyane, musharinga hirya no hino amakuru yacu n'ibiganiro tubagezaho, mukomerezaho kandi mbabwira ngo Imana ikomeze bampera umugisha. Naho ibya Kongo byo ndabona bikomeje kuza mu rwiziringa, murabyumva namwe yuko bitoroshye. Amakuru yo turakomeza kugenda tuyashakisha hirya no hino. Hari amakuru turi gushakisha y'abazarendo bagaragaye mu mujyi wa Bukavu, nayo mu kanya turimo turayakusanya, turaza kuba tuyabagezaho gatanu ku kandi. Ubundi mukomeze kugira weekend nziza no kugubwa neza aho muri muhahe muronke. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video for to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.